Gitagaan ko niya og ikayon nga makadala sa pulong sa Ginoo. Alright, so dili ta magdugay. If you have your Bible, please open with me. Para mo may feedback gamay, okay? Matthew chapter 13, verse number 45 down to verse number 46. Matthew chapter 13, verses 45 down to verse number 46. Ako gihangyo kamo sa pagpanindog. Uban ka na ako. Okay, so before ta makuha sa itong mga alampuanan, maminaw sa taminsahe sa pulong sa Ginoo. Okay, Matthew chapter 13 verses 45 down to verse number 46. Nakita na ninyo si Iman. Okay, so ato kanindunganon sa pagbasa. Okay, Matthew chapter 13 verse number 45 down to verse number 46. Everybody read. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Shall we pray? Precious loving Father, Lord, salamat Ginoo niyong tagna sa gabiyon. Salamat Lord sa imong kaayo sa tibok na mga kinabuhi. Salamat Lord sa mga nilabay nga adlaw. Ikaw nagauban ka namo. Salamat Lord nga imo kaming gipadangat nining balay ti gumanan nga walay kakulian. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa imong kinabuhi, sa imong faithfulness sa imong kinabuhi, Lord. Unas tanan Ginoo kami nangayog ka pasayloanan sa masala nga nabuhat namo Ginoo nga wala ka malipay. Ginoo ako nagampo karon, gamita ko isip instrumento lamang sa pagtudlo sa imong pulong. Balang espiritu magatabang ka, ay imong pulong Ginoo masabtan nila sa mga laminaw, sa simple o giyano nga pamaagi. Ikaw Ginoo makigistorya, use me O God as your mouthpiece. I pray Ginoo badlonga ang buhat sa kaaway nga makadisturbo sa pagpaminaw sa imong pulong. Kini akong giampo gipasalamatan. In Jesus name we pray. Amen and amen. Okay, magalingkod ka mo. Okay, the Bible says, kung balikon pagbasa, the Bible says again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Now tonight, let's talk about that. On ko kamo sa mensahe ni nintag nag sa kagabion nga naguluhan, one pearl of a great price. One pearl of a great price. When mo lang taon in the Gospel of Matthew chapter 13 verse number 46, Jesus was giving the parable of the great price, pearl of the great price. The pearl represents something so valuable that the man was willing to give up everything just to possess it. Spiritually, this points to the incomparable worth of the kingdom of God and a relationship with Christ. So the verse teaches that salvation, no, kini nga bersikulo nagtudlo nga ang kaluwasan, the eternal life nga naa nato ug bisan ang pag-ila nato sa Ginoo are worth more than all earthly possessions, ambitions, pleasures or achievements. Dili ang kaluwasan nga naa nato, ang eternal life nga naa nato, ang Ginoo nga nailhan nato, dili ikakumpara ni ining mga butang ni ining kalibutan na, even in our achievements or unsay mga butang nga naa nimo karon. But praise the Lord, salamat nga naangkunan nato na. Amen? This does not mean that salvation can be both with money or good works, because salvation is a gift of God through faith. Rather, it means that genuine faith in Christ produces a heart that values Him above all else. So kaya mo lang tawon sa verse number 45, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man. Sa diya nga wala pa tanalawa, sama taning merchant man, no? It represents a person searching for truth. It represents a person searching for truth, the pearl of great price. It represents of Jesus Christ and His kingdom. And selling all, went and sold all that he had. Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So buot pasabot, kanang a praise, willingness to surrender everything for Christ. So we are blessed because we have found the pearl of great price. Amen? Which is Jesus Christ and the salvation found in Him. Many people today, daghang mga tao karon, the search for happiness, the search for peace, purpose, and eternal life in this world, in eternal life in the things of this world. But salamat ta, only Christ can truly satisfy our soul. Amen? Because we found Him, we found that pearl of great price, we have forgiveness of sin. Amen? Ang atong sala napasaylo,
we have eternal life. Inunana kanindot, we became children of God. We have peace with God. We have heavenly inheritance that will never perish. That's the blessing. Mauna kanindot sa dihang nakaplagan nato si Kristo sa atong kinabuhi. Mananay saying diha, when a person truly find Christ, even one small act done for him becomes an offering of worship. Sa dihang wala pa ka naluwas, grabe kay ka faithful kay ka sa isa imong sayop nga tinauhan, o sa diha nga naluwas ka unta dublihon nato. Amen? Because one small act done for him becomes an offering of worship. No, sa diha nga nakaplagan nato ang Ginoo, God made one act of giving and the result was salvation for all. Amen? Ona naluwas ta tungod kay adunay ni hatag, nay adunay ni buhat, ni hatag. As believers who have received that one pearl of great price, God wants us to make one act for Him. Unsa man ang buhat, pastor? Because even one act matters greatly to Him. Unsa man ang buhat, pastor, okay? What are those one acts? Ita magdugay. What are those one acts or one important things in the Bible that matter the most to Jesus? Okay, ita magdugay. Matthew 26 verses 6 to 10. Okay, if you have your Bible, Matthew chapter 26 verses 6 to 10, the Bible says, now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, to what purpose is this waste? No, pagkasayang. Isang sayangan lagi niya, ang mahalon nga pahumot. For this ointment might have been sold for much and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. So unsa may gikinahanglan, unsa may gipangita, no? Unsa may usa ka buhat that matters the most to Jesus. Number one sacrifice. No? Usa lang ka sakripisyo. It is an act of giving. Okay? Kaya mo lang tawon, dili bani basta-basta ang gibuhat sa babayi. Gibuak niya ha. Well, later on atong isgutan kung pilay kantidad ni ana. In our times today, no, magisguta kay pahumot na atong gisgutan. In our times today, the most expensive perfume is called Shomak. Nabe diha paliw ko. Oh, mao ni ha. Pila may kantidad ana, dili ni para-parehan ang pahumot sa Juicy. Juicy unsa pa na? Unsa mapahumot karon? Nagamit na to. Kanang sa pagi mga pahumot nga, sa may mga pahumot gamit ninyo. Albatros. Kami sa una, I remember, Bible student pa mi. Inigsulod na mo simbahan, usar gibaho na mo. Downy. Sakto, pastor. Downy. Naaman na ni Pastor King sa una dito sa dorm. Downy. Oh. Kay pag naa kay pahumot dito mahalon sa una, Bible student ka. All for one. One for all. Muna ay katingala, una kay pahumot sa una. Isara na kadlaw. Mailan mo po nimo, kisa nagamit. Kaya inigbalik ni mo si mong dorm, pag naog si mong kasugat, mawag yung bahua. Muna nga, among gibuhat na spray sa una, kanabit ang spray sa glass cleaner, una mo nag-downy. Oh, downy. Di, humot kayo. May dala ng downy kaysa ni mahong ilok. No? Ano na yung mabusunin, pastor? Sa may nindot nga pahumot, pastor? Nindot nga pahumot, albatros. Ibitay lang kung ni mo dari, oh. Ibitay lang ba? No, mapalit lang kag sunanan, ibitay nimo diri. Ug kanang pulo nimo nga naibulusa, ibitay nimo diri. Humot kayo. Humot kay CR. Okay? So kini nga perfume, ano apil ni sa Guinness World Record. It is the spirit of Dubai, Shomak, no? Isa may nakapahumot niya ni, no? It valued around 1.29 million US dollars. Yang unang kantidad, about kung sa pesos, naa sa mga 75 to 76 million pesos. O, tiyaw mo na. Mapalit man ang pamuta. Mantinir lang tas daw ni. Oh? Ganong mahal man na, pastor? Ang nakamahal ani, tungod aning iyang mga
kaniyang botilya ba? Yung botilya, unsa man yung botilya niya? Dili ni botilya sa kuan ha? Kanang Red Horse. Oh. Ang botilya ani adunay 3,751 diamonds. See? Diamonds. Kanya, naapag yun sa 18 karat gold and pure silver. Mo ni nindot og mangawat mangalik kanina lang jud. Raya biya. Unya ang gidakon ani dool sa mga 2 ka metros ang gidakon sa pahumot. Di masunod og bag. 2 ka metros. Nya gilantaw na ako sa video ba. Kuha ni siya kanang bitang unsa kay nang basta kanang hydraulic. No? Muubos niya, pwede maubos niya, pwede i-remote nimo na aron mo saka aron maigo sa imong lawas ba inigpagamit nimo. So mao rin ni perfume nga gi-remote. Oh, spray din ka. Oh, ana. Shumak, no? Unya ang naa siya ingredients like Indian oud, ambergris. Ana ambergris. Mao man trending karon no si Kasuho kanang suka sa balyina. Musk, sandalwood, and Turkish rose. Oh, ano? Oh, in our times today. But in the Bible, the alabaster box ointment is presented in the Bible as an extremely costly perfume. Oh? Possibly the most expensive perfume is specifically mentioned in the scripture. Oh, nga naman, Pastor? The alabaster box mentioned in the Gospel of Mark 14, 3-5, and John chapter 12, verse number 3, contain very costly ointment, specifically spikenard perfume. Ano man, ang kantidad ini sumala sa Bible, more than 300 pence. Oh? 300 pence, kantidad ni siya sa usa ka tuig nga sweldo sa common laborer in the Bible times. Iya mo na. Dagang mga scholars ilan ang i-compare kining value ng 300 pence. Naa sa mga 300,000 to 1 million depende sa value. Oh, tiyan mo na kanang range siya. Kaning 300 pence. So it represents a person's treasured possession of life savings. Tiyan mo na. Unsa ka mahala? Kita ang mga tao karon naaman sila investment, naa sila saving. No, nag-invest sila og bulawan. Oh. Kuya po ning investment yang gitreasure pahumot. No? Pero unsa may makita nato sa paghatag sa giving sa usa ka babaye? One sacrifice. Unsa may makita nato? Letter A, she spared not the cost. She spared not the cost. Mihatag siya, wala na siya, ang iyang gitagaan, kabalos siya siyang gitagaon ug wa na siya gahuna-una sa kantidad. No? She gave it no matter the cost. For in the Bible, for it might have been sold for more than 300 pence. Now, paliw ko sa quotes, okay? No? She broke her treasure because Christ was greater than her treasure. Well, kung ang Ginoo dako sa imong kinabuhi, unsa may makapugong nimo paghatag diya sa Ginoo? She gave it no matter the cost. Ang tinuod nga paghatag wala na nagabase sa kantidad or gidakon. But it is the willingness to give bisan unsa pa kadako or bisan unsa pa ang kantidad. Willingness to sacrifice our time. Usahay no maglisod tag hatag sa atong oras. O nalimot na ta sa atong trabaho. Wala na tay trabahong nahimo tungod kinasabod na ta sa mga sa social media, sa gadgets, no? Di nato na ikalimod. Willingness to sacrifice our time. Willingness to sacrifice our treasure. Comfort, reputation, and even personal desires. Now, sa imong oras, na ipmutana, sa imong oras, ano na ba tayo gigahin para sa Ginoo? Hello? No, sa magilty tani. Sa imong salapi, wala ba nimo gikalimtan ang bahin sa Ginoo? Sa imong reputasyon, kapadayon baka bisan adunay mo criticize nimo. Sa imong comfort, nag-involve pa baka bisag kapoy na. Oh?
Sa imong personal desires, andam pa bata muhatag sa Ginoo bisan aduna kitay gusto para sa atong kaugalingon. What is costly to you? Are you willing to give it to God? Sumayo dakog bili para sa imuha. Andam ba kang ihatag nimo na para sa Ginoo? Don't you know? Even kini ato ang lawas kung ihatag nato sa Ginoo, ingon ang Bible, it is a living sacrifice. Kanang lisod kaayo nga paghatag kay nganuman wala nato una gihatag atong kaugalingon diha sa Ginoo. Romans chapter 12 verse number 1, I beseech therefore brethren by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice. What is costly to you? Andam ba kang muhatag para sa Ginoo? Pastor, wala man koy inunani nga kantidad sa kwarta, pastor. Pero what imong time? Imong time di ay. Tagaan ba ni magpanahon ang Ginoo? Hilaw na pumudiha. Dili lang kay kana ha, she spared not the cause, no matter the cause, wala na siya gauna-una. Wala na siya gauna-una sa kantidad tungod kay kabalo siya nga ang iyang gitagaan mas labaw pa sa iyang gihatag unta. Iyaw mo na. Kung givalue nimo ang Ginoo, kung givalue nimo si Kristo sa imong kinabuhi, walay makapugong nimo bisa pag-unsa na kadako. Bisa pag-unsa na kaimportante si imuha. You're willing to give. First, una natong ihatag, kini atong kinabuhi sa Ginoo. Amen? Another thing, in Matthew chapter 14, verse number 8, she hath done what she could. Ano may makita nato sa paghatag sa usa ka babayi? She presented her best. Amen? Simple lang ganing mensahe unta, magpahinumdum ni sa tuwa. God deserves our best. Nang unsay gibuhat nimo tarunga. Amen? Tarunga. Seryosoha. Kaya si Kristo seryoso dito sa cross. Kung nag-appeal manggalit, kuwara seryosohon na lang na to. Amen? Sometimes, basta atong prinsipyo, basta sa Ginoo, ultimo na lang ba? Hello? Nga naman, pastor, nakaingon magkapastor. Inanani, okay ra maka-appeal og kuwara, okay ra pog dili. Hello? Okay ra og makasimba, okay ra pug dili. Huh? Okay ra makasulwining, okay ra pug dili. Hello? Napa mo diha? Na okay ra og maghatag tithes, okay ra pug dili. Oh, okay ra maka-appeal og middag service, okay ra pug dili. So, salamat nga naa mo. Amen? No? Munang sa mga Bible students, okay ra makalimpyo, okay ra pug dili. Okay ra dili ka-appeal sa mga ministry sa church. Mao na atong ginabuhat, kung mao bitaw na atong ginabuhat, wala ginato mahatag ang pinaka-the best para sa Ginoo. Aminaw, if Christ spared not His life for us, we should spare not our best for Him. Wala manggali gidumili sa Ginoo ang pinaka-the best para sa tuwa. Kita na ba hinuon? God deserves the best. Why? Because the greatest example of giving and sacrifice is God Himself. God Himself. And that sacrifice, gibuhat to niya para sa atua. Pero sometimes, ang Ginoo, ulian lang nato og ultimo. God deserves the best. Unsay gibuhat nimo sa pagpangalaga diha sa Ginoo? Ingon si Paul ha. Kapasalamat siya putting me into this ministry. Kung gibutang ka diha sa Ginoo, do it the best. Do it the best. Pinaka the best. Bahala og dili paglantaw sa tao, murag ultimo ra, pero kung gibuhat nimo ang pinaka the best, na-appreciate na sa Ginoo. Amen? Ano man? Ingon ang verse number 10, when Jesus understood it, He said unto them, why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. Pagkaanindot, nga moingon ang Ginoo, nagbuhat siya og maayong butang alang kanako. If you're doing the best, the Bible says, nagbuhat siya og maayong butang. For she hath wrought a good work upon me. Hello? Amen? God deserves the best. One sacrifice. One sacrifice. It is an act of giving. It is an act of giving. No matter the cost, this woman, only pinakanindot nga example,
Nga wala na siya kauna-una, pila na kay kabalo siya nga iyang gitagaan, mas labaw pa og dako kaysa sa unsay naa niya. In fact, I believe ang iyang una-una kulang pa to. Kulang pa to. Now, unsa may mas dako o bili nimo nga di nimo ihatag sa Ginoo? Unsa may nakapugong nimo? Hello? Then number 2, dito magdugay. Number 2, one sacrifice. Okay? Number 2, Luke 15 verse number 7. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented. Number 1. Number 2. One soul. Amen. Usa lang kakalag. Importante na. What is soul? Unsa man ning kalag? In the Bible, soul refers to the inner and eternal part of a person. The real person living inside the body. Our body is composed into 3, and that is body, soul, and spirit. In 1 Thessalonians chapter 5, verse number 23, ingon si Paul, I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Inom naman na to, that soul is precious because it lives forever. Either with God or separated from God. Ano na? A person's soul is more valuable than all the riches and pleasures of the world. No, may yung Bible in Mark chapter 8 verse number 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own souls? Nganong importante man ang kalag, pastor? Nganong importante man ang usa ka kalag, pastor? Because letter A, soul's secret worth. Nganong dakog bili ang kalag? Number 1, because of its origin. Malagikan. Genesis chapter 2 verse number 7. Walay tao nga walay usa nato diri nga natao sa liking kawayan. Di ba? The Bible says, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed unto his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Tungod kay gikan kini og hinimo kini sa Dios, so every person carries divine value. Amen? Because of its origin. Number 2, because of its value. Walayo tanong butang nga maikakumpara sa kalag sa tao. One soul is more precious than the whole world. Tungod sa kalag, tungod sa value sa kalag, si Kristo gihatag niya ang kaugalingon to redeem the soul. Number 3, because of its eternal destiny. The soul will live forever. It will either be saved, luwas siya, makikuban sa Ginoo forever, or lost eternally. That's why decisions in life affect eternity. Nasalamat nga gipili na to ang Ginoo. We decide, wala na to reject. And then, number 4, because of its accountability. Hebrews chapter 9 verse number 27. Paliw ko? Hebrews chapter 9 verse number 27. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Alang sa mga luwas, no? Matag-usa nato, mga tubang kita sa Ginoo. And we are responsible for how we respond to Christ. We are responsible for that. No, alang sa mga luwas. Naay gitawag judgment seat of Christ. No, gitudlo na ni sa tong pastor. Judgment seat of Christ. Judgment kani sa atong mga nabuhat diri niining kalibutan na mintras buhi pa ta. Oh, atong nabuhat diha sa Ginoo. The Bible says, 2 Corinthians chapter 5 verse number 10, mao kini ang judgment sa Kristohanon. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Na? So kini nga hukom dili ni sala. Apan hukom ni sa atong mga nabuhat diha sa Ginoo. Ngano na may bad, pastor? No, dili na sala. Kaya nga naman, ang atong sala sa diha nga gidawat nato si Kristo, the Bible says, your sins will I remember no more. Kundi klase ni sa pag-alagad kanang good or bad kinds of service. Kung giunsa nato pagbuhat diha sa Ginoo, kung gitarong ba nato, kung tinud-anay ba ni, or basing gabuhat ta tungod kinaay galantaw nato, dimeritan ta, whether it be good or bad. O nay, matag-usa nato,
mga tubang sa Ginoo, ug alang sa mga dili luwas, unsa man pastor, na gitawag Great White Throne Judgment. Hello? Apa mo diha? Mingaw man mo. Revelation 20 verse number 11 to 15, and I saw a great white throne and him that sat on it, for hosts faced the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, and which is the book of life, and the dead were judged out of the things which were written in the books according to their works. Verse number 14. And the death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Inom naman na to, that one soul matters to God. Dako kayog balyo ang usa ka kalag. Now, ang pangutana, naana ba kay kalag na dalastilan sa Ginoo? Pastor, maradiha ng laay, pastor. Naana ba kay kalag na dalastilan sa Ginoo? Pila namang kakadugay, pila namang kakatuwig nga Kristohanon. Pastor, mahadlo ko. Pastor, maulaw ko. Now, nantaw na to ang blessing sa soul winner. Nantaw na to. Letter B, soul winner's sweet blessing. Okay? O, basta blessing, ganahan ta. The Bible says, and how shall, Romans 10:15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Kana bitang beautiful, nagpasabot na, no? It means honored and blessed. No? Ang soul winner, no? Na ay blessing. Unsa man na, pastor? Una, adunay reward sa eternity. Ingon ang Daniel chapter 12 verse number 3, and they that be wise, nganong wise, pastor? He that winneth souls is wise. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So ang Kristohanon di ay nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo, inig-adto sa langit ang timailan nga soul winner, mudanag. Mudanag na. Ano man, ingon ang Bible, and they that be wise shall shine as the brightness. Yan, dili lang kay kana, 1 Thessalonians chapter 2 verse number 19, adunay korona sa kalipay. Crown of rejoicing. Unya, no? Nanong nindot ang kinabuhing soul winner? Ano man? Adunay reward sa eternity. And then number 2, nag-enjoy sa kinabuhi niining kalibutana. Rejoicing in this life. John 4:36, and he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto the life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Soul winning brings shared joy between the worker and God. On earth, a soul winner, no? Niining kalibutan na, if you are a soul winner, niining kalibutan na, ma-experiencehan mo ang tinuod ng kalipay. Nganang kalipay, good ba? No, sometimes, usay nga nung kulang atong Kristohanong kinabuhi. Nga naman, kaya why kalag na dalas tilan sa Ginoo? Hello? Apa mo diha? Lahi rabig yun ning kalipay nga, kanabitang naakinasangyawan. Lahi ragyod kayo ang kalipay. Katinood lang. Hello? Nya, unsa pa gyud? Mabungahon. Mabungahon. Pagkaanindot pamalandungon, nga makita nimo ang tawo, nga imong gisangyawan, imong giguide, pinaagi sa pulong sa Ginoo, makita nimo nga nagpadayon diha sa Ginoo. Oh, salamat pagkaanindot gamiton ka sa Ginoo ba? Bisag usahay discourage ta, bisag usahay gikapoy na kay ta, pero pag abot mo simbahan, makita nimo ang tawo nga imong gisangyawan, nagpadayon sa Ginoo. Way rason nga muundang ka. Kapadayon guys siya nga ikaw may ka tudlo diya na. Amen? Pagkaninot fruitfulness, wisdom, and spiritual power. Unsa spiritual power, pastor? That's the blessing nga mo palig-on ka nato sa tong paglakaw diya sa Ginoo and make our life meaningful in Christ. Amen? So never underestimate
the value of inviting one person to Christ, praying for one soul, or witnessing to one sinner, because one repentant soul brings joy to heaven and glory to God. One soul. Usa lang kakalag. Usa lang kakalag. Maghugyaw ng kalangitan. One soul. Usa lang kakalag. Goal na to na. I-goal mo na sa imong kinabuhi. Usa lang kakalag. Before mo tapos ning simanahon na, usa kakalag. Because one soul matters to God. Kung kay ang kalag, adunay dakong bili. Si Kristo nagpakamatay tungod sa kalag. To redeem the soul. And then the last, narita kay hapit ng oras. Luke chapter 10 verse number 42. Very common passage of the Bible. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Okay? So number 3, the last. Suotan na ninyo inyong sapatos. Okay, pukawan na imong tapad. Okay, number 3. Mary had chosen that good part. Number 3, isa lang. One settlement. Unsa man na, Pastor? Huh? For the sake sa alliteration ba? Ato lang ilisdan para tanan ba? Pastor, Pastor, no? Unsa man na, Pastor? It is an act of decision. It is an act of decision. Every day we make a choice. Every day we make a choice. One right decision to follow Christ can change your whole life. But delaying or refusing that decision, mo epekto po na sa itong kinabuhi. Ha? Si Martha, kaya mong lang natawon, si Martha o si Mary, no, si Martha, nabisi siya. Wala, yung lang tawon sa gibuhat ni Martha, ni Martha, sayop ba yung gibuhat? Sayop ba? Sa diya nga si Kristo may bisita sa balay ni Mary o ni Martha, ang gibuhat ni Martha, nabisi siya andam. Ano man? Andam sa snack, na binanay bisita, no? Andaman, binin mo nag-snack, nabisi siya. Nabay sayop? Ha? Nabay sayop? She was occupied with serving. Her focus became the work more than the Lord. Business without fellowship can lead to frustration and worry. Mananay praise dia, anay statement dia, not every good activity is the best priority. So may bot-bot niyo na, Pastor. Sometimes, we become so busy for God that we forget to spend time with God. Pero ni Martha ba? No? Example, active kita sa church. Active kita sa choir. Active kita sa mga ministry sa simbahan. But we neglect prayer and Bible reading. Pwede nga active ka sa choir. Uy. Pwede. Pwede active ka sa reading, pero what time sa prayer? What time sa Bible reading? Murag si Martha ba? Busy sa pagbuhat. A parent may work hard to provide for the family. No, ang ginikanan, gibuhat niya tanan, aron lang mo-provide sa gikinahanglan sa pamilya. But he forget to lead the family spiritually. Nana nga mabutang ba? A pastor or worker or servant of God can become so busy preparing for others that they no longer personally fellowship with the Lord. Sa mo nang busy kay pagbuhat pero wala na tay umrag nabitang wala sa gibuhat biya ni Martha abi sayo pa to. Pero unsa may gitagaag na kong value sa Ginoo di ay fellowship niya. Ang paghatag og panahon niya. Amen? God does not only desire our hands to serve Him. He also desires our hearts to commune with Him. Kung nagbuhat man kita sa buluhaton si Ginoo, ali na to kalimtan nga tagaan na to siya panahon. Amen? Service without devotion eventually produces. Unsa may tabo? Unsa may tabo? Manang tungod sa kabisi o dili na ka mapikpik ni pastor, laay man.
Laay man. Uga kaya itong, uga man kaya pag-alagad. Or frustrated man ta. But time spent with Christ gives strength. Give peace and spiritual direction. Una nga mga staff, no? Di gyud pwede nga kami gitudlo amin ni pastor nga dili pwede nga sige lang tag-visit, nalimot na ta sa itong responsibilidad diri sa simbahan. Ang paglimpyo, pagbantay sa mga tao, pagpangalagad po na. Nang dapat ibalansin na to. Lisod na nabisi na kas pagalagad, nabisi na kas pagbuhat, pero nalimot na rin tao, ano rin tayong pumpo. Nalimot na tao, atong Bible reading, naara paghihapon ta sa Genesis. Pero busy kina, murag si Martha. Hello? But Mary decided to sit at Jesus' feet. She listened to His word. She chose worship over worry. She understood that spiritual nourishment is more important than earthly activity. The best decisions are the ones that draw us closer to Christ. Busa, another quotes, the decisions that bring us nearer to Christ today will keep us stronger for the battles of tomorrow. Remember that a decision, literally, determines direction. Manag unsay imong gipili, no? Magmatter na si imong ang amay tabo sa atong ugma, nagmatter na sa pagpili karon. We can choose our decisions because every day we make choices, but we cannot choose the consequences of every decision we make. Busa pili tarong magpili ang atong mga desisyon. Every decision you make shapes your direction, but not every consequence is in your control. Like for example si David. The sin of David. Kabalo ta sa sayop nga gibuhat ni David. Og unsay domino effect sa sala ni David sa iyang pagpili sa iyang desisyon nga iyang gilabtan si Bathsheba, unsay nahitabo, unsay mga consequence? Ang ilang anak ni Bathsheba namatay. Unya, gi-expose iyang sala ni Nathan. Diyaw mo na. Unya, ang iyang anak gi-rape niya ang iyang igsuon. Si Amnon gi-rape ni Tamar. Nya si Absalom mirebilde, muilog sa trono ni David. Nya naka-experience siya og kaulaw, kag-ul, kamingaw. Ngano man? Tungod sa iyang pagpili. Tungod sa sayop niya nga desisyon. Why? Because decision, determines direction. Unsay may tabo na to ugma tungod na sa atong desisyon karon. Amen? Kung gipili nimo karon nga magpuyo ka sa sala, dili ka makaikyas sa consequence niya na. Dili ka makaikyas. But this decision demands determination. Kisa may example na pastor, si Joshua. Ingon siya, choose you this day whom you will serve. Determination buot pasabot, a firm decision. Now, ligon ba? Nga bisag unsay mahitabo, bisag lisod. As long as naka-decide na ka, nga mualagad ka sa Ginoo, bisag kapoy, bisag lisod, ala, padayon. Amen? Every person must choose whom to serve. Mao kini ang desisyon nga dili kamahayan. Amen? Kanang mo desisyon ta ba diha sa Ginoo nga bisag kapoy kabalo na ka. Nga mao gini ang maeksperiensahan nato sa atong kinabuhi sa pagsunod nato sa Ginoo. Pero tungod kay mauna na imong gipili, mauna na imong gi-decide nga mopalo ka sa Ginoo. Dapat determinado ta. Amen? Gipilo nimo nga may abot ka simbahan bisan ulan. Bisan na imo agda nimo, wala ka nagpadala ba? Nagpadayon ka sa Ginoo, taliwala sa distraction sa kinabuhi. Mas magmahay ka kung muundang ka. Aminaw. Mas magmahay ka kung muundang ka sa imong gibuhat para sa Ginoo. Muna kung unsa imong nasugdan sa Ginoo karon, padayon na. Padayon na. Ano man? That's the best decision nga imong gibuhat. Nga imong gipili. When you keep going for the Lord, He keeps pouring grace
strength, and favor upon your life. Kung nagpadayon ka diha sa Ginoo, ang Ginoo dili mo undang og bubo sa grasya. Ang Ginoo dili mo undang og bubo sa kusog. Ang Ginoo dili mo undang og bubo sa pabor sa imong kinabuhi. Keep going for the Lord. Keep going. As a conclusion, paliw ko sa conclusion. Okay? One sacrifice, one soul, and one settlement, nagpahinumdom ka nato that God values even the smallest act done for Him. One sacrifice, nagpakita ni sa atong willingness sa paghatag. One soul, nagpakita ni, nagpadayag ni sa unsa ka importante ang usa ka kalag. And one settlement shows the eternal result of choosing Christ. Therefore, let us live with a heart ready to offer one act of obedience. Because one step for God can lead to an eternal impact for His glory. One pearl of a great price. One sacrifice, one soul, one settlement. Usa lang. Na mga butang or usa ka butang that matters to Jesus. Usa lang. Amen? I hope and praying unta nagpahinumdom kini sa atong kinabuhi. So we pray, which is loving Father Lord, salamat Ginoo sa iyong pulong. Salamat Lord. Nauman akong trabaho, ikaw Ginoo mag-bless. And I pray nga ma-apply to sa among kinabuhi. Pagpahinumdom ka to amahan sa among kinabuhi. Ikaw Ginoo mag-bless ang pagpadayon karon, pagkuha sa among prayer request, ikaw Ginoo magapanalangin. In Jesus' name I pray.